رضی اللہ تعالی عنہ حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید یا شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ یا سیدی مرشدی حضور سیدنا و مرشدنا سید احمد شاہ گیلانی ادرکنی الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ محبت سے پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين بلغ العلا بكماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله
صلو علیہ وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد حضور تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر و معمر پسینہ، خوشبودار مدینہ، جناب احمد مجتبیٰ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آپ دی سونی بلند پاک بارگاہ دے اندر عاجزانہ، مسکینانہ، غلامانہ، نظرانہ عقیدت و محبت نال درود و سلام عرض کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام دوستو، اللہ تعالیٰ دا شکر ہے جس مالک نے سانو جمعۃ المبارک دا عظیم دن عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی زلف امبرین دا صدقہ اور آپ دے والدین ماجدین طیبین طاہرین دا صدقہ ساڑی حاضری قبول فرمائے اور ساڑے سب واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ دوستو آج دا جمعۃ المبارک دا جیڑا عنوان ہے او سیرت طیبہ حضور سیدنا علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے حوالے دے نال ہے۔ اللہ تعالیٰ حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے۔ ایک باری پکے چلا دو تاکہ جیڑا نا بندے آون والے پریشان نہ ہوں، تو سارے بلی توجہ کر کے بیٹھو۔ اللہ تعالیٰ دے ولیاں دا ذکر اے بھی اپنے حصے وچ آیا ہے، اے بھی اپنی قسمت وچ ہے کہ اللہ دا جیڑا بھی ولی ہوئے گا، اللہ دا جیڑا بھی برگزیدہ بندہ ہوئے گا، اسی انہاں دا ذکر کرنے ہیں، کیونکہ اس واسطے ذکر کرنے ہیں۔ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الصالحین کفارت الذنوب۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ نبیان دا ذکر، رسولان دا ذکر، انبیاء دا ذکر کرنا تو آڑے واسطے عبادت ہے، اور صالحین یعنی اللہ دے ولیان دا ذکر کرنا تو آڑے گناہ دا کفارہ ہے، تو آڑے گناہ دا کفارہ ہے۔ اسی کسی بھی اللہ تعالیٰ دے ولی دا ذکر کرنے ہیں تو ساڑھا یہ عقیدہ ہے، بولو تو صحیح محبت نال سبحان اللہ، ساڑھا یہ عقیدہ ہے، ساڑھا یقین ہے کہ اس ولیاں دے ذکر کرنا ساڑھے گناہوں رب تعالیٰ معاف فرماندہ ہے، کیونکہ ساری حیاتی ساری زندگی انہاں نے اللہ دے رسول دی مننی ہے کہ پھر جیڑا بندہ محبت میں چاہ کے پیار میں چاہ کے انہاں دا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ انہاں دے بھی گناہوں معاف فرما چھڑدا ہے۔ تو پڑھئے رب دا قرآن اونچی بولو حضرات، قرآن کریم دا استقبال کرنے واسطے محبت نہ فرماؤ سبحان اللہ۔ اور رب تعالیٰ دا قرآن اعلان بکردہ رب کائنات نے اپنے پاک کلام دے اندر ارشاد فرمایا، کیڑا پاک کلام ہے جڑا طیب تے طاہر ہے، جڑا ہر عیب تو پاک کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، خبردار بے شک جڑائے میرے برگزیدہ بندے نے جنہوں نے اپنی ساری زندگی میری تابعداری دے اندر گزاری ہے،
میرے محبوب علیہ السلام دی اتباع دے اندر زندگی گزاری ہے میرے حکمات تو بجا لاندا رہا ہے میرے محبوب دیاں سنتاں تے عمل کردا رہا ہے اللہ فرماندا ہے اونا لوگاں دی جماعت نو نہ تے کوئی دنیا دا غم ہے نہ قبر و حشر دا خوف ہے او دنیا تے غم تے پریشانی تو بھی پاک نے قبر حشر دے عذاب تو بھی پاک نے او دنیا دے سارے غماں تو بھی پاک نے قبر حشر دے وچ بھی اللہ تعالیٰ انہاں دی بخشش فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ انہاں دے درجات بلند فرمائے گا کیونکہ انہوں نے ساری زندگی اللہ تے اللہ دے رسول دی ہی تابعداری کیتی ہے تو ہر ولی دے بارے اے رب فرماندہ ہے تے پھر داتا صاحب تے ولیاں دے سردار ہوئے محبت نال استقبال کرو نا سبحان اللہ داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ تے پھر ولیاں دے بادشاہ نے پیران دے پیر نے کاملان دے کامل نے رہبران دے رہبر نے کون داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ اپنے والد والوں حسنی نے اپنی والدہ والوں حسینی نے والد والوں حسنی نے اور اپنی والدہ والوں حسینی سید نے نجیب الطرفین سید نے اور ولی کامل نے داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ 401 ہجری کے اندر کنے کوئی تاریخ دے الفاظ بھی یاد رکھ لیا کرو 401 ہجری کے اندر آپ اس روح زمین تے تشریف لے آئے یعنی 401 ہجری کے اندر آپ دی ولادت باسعادت ہے ایک جملہ آگیا محبت نال سماعت فرما لیا جے اجے پوچھنا ہے کہ داتا صاحب کون نے داتا صاحب کی نے داتا صاحب 401 ہجری کے اندر اس دنیا کائنات تے تشریف لے آئے 401 ہجری کے اندر 4 تے 1 5 داتا صاحب دنیا تے تشریف لے آندا ہی 5 تن دا حصہ مکمل فرما چھڑیا ہے داتا صاحب نے آن جائیں 5 تن دا حصہ ایسی مکمل ہو گیا 5 تنی نے کون نے 5 تنی نے اللہ اکبر بہت سارے ولیاں تو پہلے آپ دنیا تے تشریف لے آئے نے آؤ آج ملک پاکستان دے اندر 4 طریقت سلسلے مشہور نے 4 بڑے ہی نامہ نال جانے جاتے نے کیڑے کیڑے سب تو پہلے قادری بولو ذرا سبحان اللہ سب تو پہلے قادری پھر چشتی پھر سوروردی اور پھر نقشبندی یہ 4 القابات دے نال طریقت سلسلے گنے جاندے نے اور طریقت سلسلے مشہور نے تو آؤ دیکھنے ہیں کہ میرے داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کیڑے سلسلے دے ویچ تشریف لے آئے میں برا قادری سلسلے والے کیڑے نے قادری سلسلہ حضور سیدنا و مرشدنا حضور شیخ عبدالقادر جیلانی المعروف حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی وجہ نال قادری سلسلہ مشہور ہے لیکن حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تو اپنا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے داتا صاحب تو 70 سال بعد وچ دنیا تے تشریف لے آئے میرے دادا صاحب تو 70 سال بعد حضور غوث پاک تشریف لے آئے نے دادا صاحب 70 سال پہلے دے بزرگ نے تو پتہ چلیا کہ قادری سلسلہ بعد وچ ہے میرا دادا صاحب پہلے دینے تو دوسرے نمبر تے چشتی سلسلہ
بڑا مشہور ہے اور چشتی کنا بزرگاں دی وجہ نال مشہور ہے اونا بزرگاں دی وجہ نال مشہور ہے جیڑا اپنا نظر اٹھاون اکھ چکن تے 90 لاکھ ہندوانوں کلمہ پڑھا دیون حضور خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی وجہ نال چشتی سلسلہ مشہور ہے تو حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ میرے دادا صاحب تو 136 سال بعد دنیا تے تشریف لے آئے کنے بولو محبت نال ایک گلاں ایڈیاں سوکھیاں تا نہیں نہ پڑھیاں جاندیاں نہ یاد کیتیاں جاندیاں نے تسی اتوں ہی لگا دیندے ہو محبت نال استقبال فرماؤ بلا سبحان اللہ حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری 136 سال بعد حضور دادا صاحب تو بعد وچ تشریف لے آئے نے تو پتہ چلیا چشتی سلسلہ بھی بعد وچے میرے دادا پہلے دینے تیسرے نمبر تے سور وردی اس وجہ نال اے سلسلہ مشہور ہے اور سور وردیاں دے بزرگ دا نام ہے شہاب الدین سور وردی رحمت اللہ تعالی علیہ تو شہاب الدین سور وردی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ میرے دادا صاحب تو 139 سال بعد وچ اس دنیا تے تشریف لے آئے نے پتہ چلیا سور وردی سلسلہ بعد وچ ہے میرے دادا حضور پہلے دینے اس تو بعد نقشبندی سلسلہ بڑا مشہور ہے نقشبندیاں دے بزرگاں دا نام کیے حضرت سیدنا بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی وجہ نال نقشبندی سلسلہ بڑا مشہور ہے تو بہاؤالدین نقشبند میرے دادا حضور تو 317 سال بعد میں اس دنیا تے تشریف لے آئے نے پتہ چلیا کہ جیڑا ہے نقشبندی سلسلہ بھی بعد وچ ہے میرے دادا گنج بخش پہلے دینے آؤ دوبارہ پھر سماعت فرماؤ قادری سلسلے دے بزرگ میرے دادا صاحب تو 70 سال بعد وچ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری چشتی سلسلہ میرے دادا صاحب تو 136 سال بعد وچ اپنا سور وردی حضرت سیدنا شہاب الدین سور وردی آپ 139 سال میرے دادا صاحب تو بعد وچ حضرت سیدنا بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ تعالی علیہ 317 سال میرے دادا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ تو بعد وچ پھر دادا صاحب کون نے داتا صاحب کون نے داتا صاحب جنیدی سلسلے دے وچ باعث نے جنیدی سلسلے دے وچ اپنا مرید نے تو حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے سلسلے دے وچ میرے داتا صاحب بیعت نے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میرے داتا صاحب تو 182 سال پہلے دنیا تے تشریف لے آئے ہیں ٹھیک ہے پتہ چل گیا کہ داتا صاحب تو سلسلے کیڑے کیڑے پہلے نے اور کیڑے کیڑے بعد وچ نے تے کون داتا صاحب محبت نال فرماؤ کہ تانوں داتا صاحب دا ذکر چنگا نہیں پہ لگدا بھائی ساڈے کول تے ایویں دا کھرا ہی سودا ہے عشق والا محبت والا سودا ہے اللہ اکبر کون داتا صاحب دے پیر و مرشد آپ نے حکم دیتا فرمایا پتر جاؤ پاک و ہند برے صغیر دے اندر ایک لاہور شہر ہے او لاہور شہر دے اندر جا کے ڈیرہ لاؤ تو جا کے اپنے نانا مصطفیٰ دے دین دی تبلیغ فرماؤ آپ دے جدو مرشد نے حکم دیتا تے داتا صاحب نے اپنے پیر و مرشد دی بارگاہ چرز کی تھی حضور اتھے تے میرا ایک پہلے پیر پائی موجود ہے جن دا نام حضرت سیدنا امیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے وہ پہلے دے جلوہ افروز نے داتا صاحب نے جدو اینی اپنے مرشد دی بارگاہ چرز کی تھی تو آپ دے مرشد کریم نے فرمایا اے علی بن عثمان تسی لاہور دے اندر تشریف لے جاؤ جو میں جاننا او تسی نہیں جان دے یا عبد کامل مرشد اینا حکم فرمایا حضور سیدنا
दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने जेड़ा सफर शुरू कर दिता। कई महीनों का सफर करते करते जो मेरे दादा हजूर गंज बख्श रहमतुल्लाह तआला अलैह आप लाहौर के अंदर जलवा फरोज होए ने, लाहौर तशरीफ ले आए ने। पहले इस तरह हुंदा सी रवाज, इस तरह हुंदा सी तरीकाकार, इस तरह हुंदा सी कि जेड़ा भी पूरा शहर हुंदा सी या बस्ती हुंदी सी ओदे चार चफेरे दीवार हुंदी सी और उस बस्ती या उस शहर के दरवाजे रखे जाते सन और उन्होंने कानून सी कि शाम तो पहले पहले जिन्हें अंदर दाखिल होना है वो अंदर दाखिल हो जाए, जिसने अपना शहर तो बाहर जाना है वो बाहर चला जाए। ये जड़ा कानून सी, यही दस्तूर सी, यही तरीकाकार सी। लेकिन जदों मेरे दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह तआला अलैह आप लाहौर तशरीफ ले आए ने, आप नूं लाहौर शहर पहुंचदियां मगरब दियां अजाना आ गईयां। जदों मगरब दियां अजाना आ गईयां आपने नमाज मगरब अदा फरमाई। मगरब दी नमाज अदा फरमान तो बाद मेरे दादा गंज बख्श रहमतुल्लाह तआला अलैह लाहौर दे मेन गेट अपना जेड़ा दरिया रावी उस दे परले पासे लाहौर दा मेन गेट सी, इथे तशरीफ ले आए। जदों आप लाहौर शहर दे दरवाजे ते तशरीफ ले आए वेखिया कि ये चौकीदारा ने लाहौर शहर दा दरवाजा बंद कर छड़िया। दरवाजा बंद हो गया। मेरे दादा साहब ने दरवाजा खटखटाया, अंदरों चौकीदार दी आवाज आई, दरवाजे ते आने वाला कौन है? दरवाजे ते आने वाला कौन है? आपने फरमाया मैं अली बिन उस्मान, मेरे पीर मुर्शिद ने मैनू हुक्म दिता वे मैं इस लाहौर दे अंदर आया वा। अगों दरबार आखन लगे, चौकीदार आखन लगे तुसी भावें कोई भी हो, भावें तुसी सैयद हो, तुहाडे पीर मुर्शिद ने हुक्म दिता है। लेकिन बादशाह दा कानून है, इथों दे वजीर दा कानून है, दरवाजा बंद कर दिता गया है। हुण दरवाजा नहीं खुलेगा, दरवाजा सुबह खुलेगा। जदों सुबह दरवाजा खुले अल्लाह अकबर फिर तुसी अंदर आ जाना। अपना जो भी तुहाडे मुर्शिद ने हुक्म दिता है ओदा अपना तुसी अमल कर लिया जे, अपना तबाह कर लिया जे। आपने फरमाया दरवाजा खोल दो। काफी सरहार कीता लेकिन चौकीदारा ने दरवाजा ना खोलिया। मेरे दादा साहब ने अज सैयद दादा साहब ने लाहौर दे बाहर दरिया रावी दे कंधे ते रात गुजारी है। अल्लाह अकबर फजर दियां अज़ानां आ गईयां। फजर दी नमाज मेरे दाता हुजूर ने अदा फरमाई। फजर दी नमाज अदा फरमान तो बाद मेरे दाता हुजूर ने वेखिया कि लाहौर शहर दा दरवाजा खोल गया। जदों दरवाजा खुलिया है मेरे दाता साहब दरवाजे दे अंदरों दाखिल होए ने, अंदर या इंटर होए ने। पूरे लाहौर शहर दे अंदर आवाज आ रही है ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा हक ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमे शरीफ दी आवाज पिया दी है। कोई अल्लाह अल्लाह दा जिक्र पिया करदा है, कोई अल्लाह दियां ज़रबां पिया लांदा है। आवाम इकट्ठी हुई है, राशि राशि इकट्ठा होया है। देखिया आपने गौर दे नाल लोकां ने अपना एक जनाजा चुकिया होया है। जनाजा लैके पियाउंदे ने, लोकां दी अखां विचों छमा छम आंसू जारी ने। ज़ारों कतार लाहौर शहर दे लोग रोंदे ने पे ते कलमे दा विरद पिया करदे ने, अल्लाह अल्लाह दा नाम पिया जपदे ने, अल्लाहू दियां ज़रबां पिया लांदे ने। मेरे दादा साहब ने वेख के फरमाया सुभान अल्लाह
بڑا کوئی اللہ دا نیک بندہ سی، بڑا کوئی اللہ دا نیک برگزیدہ بندہ سی، جن دے جنازے دے نال لوگ ہزاراں دے حساب نال شرکت پیا کردے نے تے اللہ دا ذکر پیا ہوندا ہے تے کلمے دے وظیفے پیا ہوندے نے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے قریب ہو کے ایک بندے نو پوچھیا، اے دسو تے صحیح اے جنازہ کندا ہے، اے جنازہ کندا ہے؟ جدوں آپ نے اینا پوچھیا ہے، جدوں اینا پوچھیا ہے، اس بندے نے جواب دیتا، اے نوجواناں پوچھن والیا، اے عام بندے دا جنازہ نہیں ہے، اے حضرت سیدنا امیران دا جنازہ ہے، اے امیران دا جنازہ ہے۔ اے کیڑے امیران نے؟ اے اوہی امیران نے جڑے داتا صاحب دے پیر پائی نے۔ جدوں آپ دے پیر نے حکم دیتا لاہور چلے جاؤ، آپ نے عرض کی تھی، بابا جان میرا پیر پائی امیران پہلے لاہور دے اندر موجود ہے۔ آپ نے فرمایا داتا صاحب تسی جاؤ، جو میں جانا او تسی نہیں جان دے۔ جدوں آپ نو اینا پتہ لگیا، آپ نے اپنے پیر و مرشد وال منہ کر کے عرض کی تھی، حضور واقعی جو تسی جان دے او میں نہیں جان دا، واقعی جو تسی جان دے او میں۔ لوگ دیاں دے نے نا نبی نو دیوار تو پیچھے تا نہیں پتہ نہیں کیڑا اینا دا نبی ہے، اے پتہ نہیں کیڑا نبی لئی پھر دینے۔ ساڑھے نبی نو تو سارا ہی پتہ ہے، ساڑھے نبی دے غلاماں نو پتہ لگا۔ اللہ طاقت دیتی ہوئی۔ برحال موضوع نہیں ہے، اس بار گال ٹور پی تے پھر ادھر ہی ٹوری جیسی توجہ ہے۔ سبحان اللہ فرماؤ خود محبت نہ۔ اللہ اکبر۔ وقت گزرتا گیا، میرے دادا صاحب نے لاہور دے اندر ڈیرہ لایا، دریائے راوی دے کندھے تے، دریائے راوی دے کندھے تے ڈیرہ لایا، نال ہی آپ نے مسجد بنامنی شروع کر دیتی۔ کیڑی جیڑی داتا صاحب نے مسجد بنوائی سی نا لاہور دے کندھے تے آج تو 1000 سال پہلے، آج بھی اتھے موجود ہے۔ یہ اللہ دے ولی دی نشانی ہوندی، جتھے اللہ دا ولی جاندا ہے پہلے رب دا گھر بنادا ہے، پہلے مسجد دی تعمیر کردا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے مسجد دی تعمیر شروع کر دیتی، اللہ اللہ دیاں ضربہ لانیاں شروع کر دیتیاں۔ لوگ ویکھ دینے جیڑا آندہ ہے بڑا سونا بابا ہے، سبحان اللہ فرماؤ خبرہ۔ یا اللہ داتا صاحب دے صدقے جتنیاں بھی امت مسلمہ تے پریشانیاں نے، آج داتا صاحب دے ذکر دے صدقے سارے تے آسانیاں پیدا فرما دے۔ میں تو آنے دکھ نو اچھی طرح سمجھ سکنا، بہرحال کوئی نہیں، ولیاں دا ذکر سن کے نہیں چپ رہی دا، اونچی بولی دا ذرا سبحان اللہ۔ داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے دریائے راوی دے کندھے تے ڈیرہ لایا تے نال مسجد دی تعمیر بھی شروع کر دیتی ہے۔ لوگ ویکھ دے نے کہ بڑا سونا داتا ہے، بڑی سونی صورت والا بابا ہے، بڑا نورانی چہرے والا بابا ہے، جیڑا ویکھدا ہے او ویکھدا ہی رہ جاندا ہے۔ یارو مینوں سچی دسی آجے کندا خون ایڈا سونا ہے، او میرا نبی آپ کنا کو سونا ہوے گا، جندی آلے نی خوبصورت ہے، او نبی آپ کنا کو خوبصورت ہوے گا۔ میرے دادا صاحب ڈیرہ لا کے بیٹھے نے، ایک دن میرے دادا علی حجویری نے نماز عصر ادا کی دیئے، نماز عصر ادا کر کے میرے دادا صاحب مسجد دے وچوں باہر تشریف لے آئے، دریائے راوی دے کنارے تے بیٹھ کے اللہ اللہ پیا کر دینے، اللہ اللہ پیا کر دینے۔ آپ نے ویکھیا کہ چند عورتاں نے اپنے سراں تے دودھ والے برتن چکے ہوئے نے تے چک کے جاندیاں نے پئیاں۔ میرے داتا صاحب دی نظر انہاں عورتاں تے پے گئی ہے،
میرے داتا علی حجویری دی نظر اونا عورتوں تے پہ گئی ہے آپ نے فرمایا اے خواتین او جڑیاں عورتاں میرے داتا صاحب وال متوجہ ہوئیاں دیکھیاں کیے بڑی سونی صورت والا بابا ہے بڑے سونے چہرے والا بابا ہے آپ نے فرمایا دودھ لے کے کتھے چلیاں ساریاں عورتاں آنکھن لگیاں بابا صاحب بابا جی کیونکہ عورتاں دیکھ کے سمجھ گئیاں سن ایڈا سونا چہرہ کسے جھوٹے دا نہیں ہو سکتا ایڈا سونا چہرہ کسے عام دا نہیں ہو سکتا جدوں میرے داتا علی حجویری نے پوچھی آئی عورتاں آنکھن لگیاں اے بابا جان اے ہندو ایک ایک جوگی گارے ہندو جڑا جادو گارے اسی انہوں دودھ دین واسطے جا رہی ہیں ساڑا دودھ لگے ہویا ہے آپ نے فرمایا کادے واسطے آکھے جی اسی روزانہ دودھ دین واسطے جانی ہیں اگر ایک دن بھی ناگا کر لئیے ساڑیاں مجھان دے تھنا دے بھی چون دودھ دی بجائے خون آن لگ جاندہ ہے تے دودھ بھی چھڑ دین دیا نہیں وہ جڑا جادو گارے جادو کر دیندہ ہے آپ نے جدوں اینی گل سنی آپ نے فرمایا پھر آج میرے تے یقین کرو آج دودھ ایتھے دے جاؤ تو آڈیاں مجھاں جانن تے داتا جانے تے او جادو کر جانے اللہ اکبر ساریاں مائیاں نے چہرہ بیک ایک دوجہ نو آکھن لگیاں آج دودھ بابے نو دے دئیے دودھ بابے نو دیتا گیا ہے میرے داتا حضور دی بارکہ دی اندر جدو دودھ پیش کیتا گیا میرے داتا حضور نے مخلوق خدا نو حکم دیتا سارے جمع ہو جاؤ سارے کٹھے ہو جاؤ سارے کٹھے ہو گئے میرے داتا حضور نے سارے نو دودھ پلا چھڑے آئے اللہ دا ولی ہوندہ ہی ہوئے جڑا تقسیم کرنا والا ہوئے جڑا بندن والا ہوئے جڑا سب کچھ مخلوق خدا تو قربان کر دے رہے آپ نے دودھ تقسیم کیتا ساریاں نے دودھ ونڈیا اے جڑیاں مائیاں نے اے جڑا کر گئیاں اندروں ڈرن بھی ہوئے نا صبح سی مجھان چوئیے ساڑیاں مجھان دے تھانا دے بیچوں دودھ دی بجائے کتے خون نہ آن لگ جاوے پر جدوں انہوں نے مجھان چوئیاں نے اگے نالوں ڈبل دودھ پیا دیندیاں نے اگے نالوں دگنا دودھ پیا دیندیاں نے آج انہاں ساریاں مائیاں نے سارا دودھ اکٹھا کیتا ہے میرے داتا حضور دی بارگاہ دے اندر پیش کیتا ہے میرے داتا حضور نے سارے دا سارا دودھ مخلوق خدا دے میں تقسیم کر چھڑے آئے اس طرح میرے داتا صاحب دی مشہوری ہوندی گئی اپنا لاہور دے اندر ڈنکے بج گئے رابی دے کمدے تے بابا آیا ہے جڑا اللہ دا ذکر کردہ ہے تے بڑائی سونا سید آپ دا چرچرا پورے لاہور شہر دے دے چون لگ پیا اللہ اکبر جادوگر سی جیڑا پہلے جادو کرن تو بعد انہاں دیاں مجھاں دے تھانا دے وچوں جیڑا خون آن لگ جاندا سی اگر دودھ نہیں سن دیندیاں میرے داتا صاحب نے نگاہ کی تھی اس جادوگر دا بھی بیڑا کرک ہو گیا امت مسلمات مخلوق خدا دا بیڑا تر گیا ہے اسے واسطے تے عاشق کلم چوکے آندائے کہ بندے رب دے نگاہ کر کے تقدیر بدل دے دے بندے رب دے نگاہ کر کے تقدیر بدل دے دے لوحے محفوظ یتے لوحے محفوظ یتے اے لکھی تقدیر بدل دے لوحے محفوظ یتے لکھی تحریر بدل دے ماتا کسی دے ٹیڑے چا اے مروڑ اٹھ پوے بھی اللہ دے ولی کی میں لکھی ہوئی تقدیرہ مٹا سکتے ہیں
تے لوح محفوظ تے لکھی تحریر کیویں بدل سکتے ہیں؟ آ خشک دین والےاں نوں ایک کھڑ جاندی ہے نا۔ پر ساڈا عقیدہ کہڑا رائے ونڈ چ آیا ہے؟ اچھی بولو محبت نال، میں رب دا قرآن پڑھنا ایتھے، اچھی بولو سبحان اللہ۔ وہ ساڈا عقیدہ پنڈا نے نہیں بنایا، اہل سنت و جماعت دا او سچا تے کھرا تے سچا تے پکیلا عقیدہ ہے جڑا رب دے قرآن دے مطابق ہے، مدینے والے مصطفیٰ دے عین فرمان دے مطابق ہے۔ ہے کسے مولوی اچھی ستھن والے چ جرت تے آوے خاں بابے فرید دے ملنگ دے سامنے، پر ایڈا مائی نہ لال جمعہ ہی کونی۔ او اے جرت اللہ نے سنیاں نو ہی عطا کیتی ہے، کیوں اسی اپنے آپ تے بول دے ہی نہیں، سانو فیل دے۔ پڑھیے رب دا قرآن، انج نہیں ٹھنڈی سبحان اللہ تے رب دا قرآن نہیں، اچھی بولو محبت نال سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ دا قرآن اعلان فرماتا ہے، فرمایا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت۔ اللہ فرماندا ہے قرآن دے اندر، فرماندا ہے کہ میں اپنے پاک بندیاں دے صدقے لکھیا ہویا مٹا دینا، لکھیا ہویا مٹا دینا تے مٹیا ہویا لکھ دینا۔ یا اللہ ایمیں کیویں؟ کدھرے تے تو فرمانا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، فرمانا ہے بھی میں رب دے میں اللہ دے کلمے تبدیل نہیں ہوندے، تے کدھرے فرمانا ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت۔ یا اللہ گل سمجھ وچ نہیں آئی، فرمایا میرے کلمے واقعی تبدیل نہیں ہوندے، پر جدوں میرے بندے عرض کر دے من پھر میں لکھیا ہویا مٹا چھڑنا، مٹیا ہویا لکھ چھڑنا میں۔ اللہ اکبر۔ داتا صاحب دی بارگاہ دے اندر دودھ آمن لگ پیا، او جڑا جادوگر سی اوندا بیڑا غرق، او لوگ جڑے اون دے کول جاندے سن داتا صاحب کول، اوندا ڈیرا گھٹدا ایک مائی پجی وچ کئی ہوندے نے نا خلیفے شیطان دے بھی ہوندے نے، سارے پیراں دے نہیں ہوندے، شیطاناں دے بھی بڑے خلیفے ہوندے نے جڑے چگلی خور ہوندے نے۔ او پجی گئے، انہیں آکھیا جادوگر صاحب تینوں پتہ ہے دودھ کیوں نہیں آندا ہے؟ کیوں نہیں آندا؟ آخے دریائے راوی دے کنڈے دے بابا آیا بیٹھا، سارے اوتھے دودھ دیندے نے تاں تیرے کول کوئی نہیں آندا۔ وہ جادوگر سی، انہوں اپنے جادو تے بڑا مان سی، پر انہوں نہیں سی پتہ جڑا اگے آیا بیٹھا ہے وہ عام نہیں، وہ داتا ہے۔ وہ جادوگر بڑا اپنی ٹیم نال آئی تے داتا صاحب دے کول، داتا صاحب نو آکے آکھن لگا بھائی تو کون ہے؟ آپ نے فرمایا اسی اللہ دے درویش بندے ہیں، اور کون؟ آخے پھر تو میرا دودھ بند کرا دے دے آدھا ڈیرا وسائی کھڑا۔ آپ نے فرمایا تو غلط طریقے نہ دودھ لیندا سے، تو آپ بھی گمراہ سے، لوکاں نو بھی گمراہ پہ کردا سے، میں آپ بھی سچا، میرا نانا مصطفیٰ بھی سچا ہے، میرا رب بھی سچا ہے، میرا دین بھی سچا ہے، میں تے مخلوق خدا دے وچ تقسیم پہ کرنا۔ آپ نے جو دے انہی گل کی تھی، جادوگر آکھن لگا تو کی کر لمیں گا؟ آپ نے فرمایا تو کی کر لمیں گا؟ جدو آپ نے انہا فرمایا نا بھی تو کی کر لیں گا، تے جادوگر جیڑا سی وہ آکھن لگیا جو میں کر سکنا وہ تو سی نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا واقعی جو تو کر سکنا وہ میں نہیں کر سکتا، پر جو میں کر سکنا وہ تو بھی نہیں کر سکتا۔ اے گل بھی پکی ہے۔ اینی گل کی تھی تے جڑا جادوگر سی انہیں اپنا جادو سٹارٹ کیتا تے ہوا دے وچ اڑن لگ پیا۔ اچھی بولو یار سبحان اللہ۔ ہوا دے وچ اڑن لگ پیا، ہوا دے وچ پرواز کرن لگ پیا۔ جدوں لاہور دا جادوگر ہوا دے وچ پرواز کرن لگ پیا، اڑن لگ پیا، تے جڑے داتا صاحب دے مرید سن داتا صاحب پلور پر ویکھدے سن پے کہ داتا صاحب ہن کی کرن گے۔ جدوں اے لاہور دا جادوگر ہوا دے وچ پرواز کرن لگ پیا، ہوا دے وچ اڑن لگ پیا، تے نالے آوازاں مار کے آندا داتا
साहब अगर तू वाकई बड़ा पीर है, अगर तू वाकई बाबा है, अगर तू वाकई अल्लाह दा खलीफा है, वाकई तू अल्लाह दा दरवेश बंदा है, ते फिर मैनू हवा दे विचों थल्ले ला के बखा, तेरा भी पता लग जाएगा। जदों जोगी जेड़ा जादूगर हवा दे विच उड़िया, इस जादूगर दे मुरीदियां ने उन्हां दे खलीफियां ने ताड़ियां मारनियां शुरू कर दित्तियां। जदों उन्हां ने ताड़ियां मारियां नाल आवाज़ां देंदा पिया, मेरे दादा साहब ने काफी देर उस जादूगर विल वेखिया, ते फिर मेरे दादा साहब ने अपनियां जुत्तियां वल तवज्जो कीती, अपनियां खड़ावां वल तवज्जो कीती, अपने जोड़ियां वल तवज्जो कीती। मेरे दादा साहब ने अपनियां जुत्तियां नूं हुक्म दिता, फरमाया जादूगर हवा दे विच परवाज़ पिया करदा है, जाओ इन्हां नूं थल्ले ला के ले आओ, इस जादूगर नूं थल्ले ला के ले आवो। या मेरे दादा साहब ने अपनियां जुत्तियां नूं हुक्म दिता है, जुत्तियां हवा दे विच उड़न लग पईयां। जिथे जादूगर हवा दे विच परवाज़ पिया करदा सी, उड़दा सी पिया, मेरे दादा साहब दीयां जुत्तियां उड़दियां उड़दियां गईयां, जादूगर दे करीब गईयां, एक खुट्टी दे विच वजी, फिर दूसरी वजी, जादूगर हवा दे विच उड़दा पिया। मेरे दादा साहब दे खड़ावा आप दियां जुतियां उस जादूगर दी खुट्टी विच वजदियां ने पईयां, बूथे ते वजदियां ने पईयां, सिर ते वजदियां ने पईयां। दादा साहब दियां जुतियां वज वज के इस जादूगर नूं मेरे दादा साहब दी बारगाह च लिया के सुटिया, ते मेरे दादा साहब ने फरमाया हुण दस। अर्ज कीती बाबा जी तुसीं आप भी सच्चे हो, तुहाडा नाना भी सच्चा है, तुहाडा रब भी सच्चा है, तुहाडा दीन भी सच्चा है। ऐ मेरे दादा साहब ने इस तरह दीन इस्लाम की तबलीग फरमाई है। ये मसले भला मौलवी किताबां जो कढ़ सकते हैं, सच्ची दसिया जी। वो जादूगर जो उड़ गया सी हवा दे विच, ते मौलवी भावें पाकिस्तान का नहीं पूरी दुनिया का वड्डा आ जाता, किवें किताबां नाल ला दे लिया थले। ये जेड़ा काम मौलवियां तो ना हल हुंदा होवे, वो अल्लाह दे वली हल कर देंदे ने। ते करामत हुंदी ओ जेड़ी समझ ना आवे, करामत हुंदी ओ समझ जेड़ी समझ ना आवे। सच्ची दसिया जे वलियां दीयां करामतां समझ विच नहीं आंदियां, ते नबियां दे मोजज़े समझ विच कित्थों आ सकदे ने। जे सारे नबियां दे मोजज़े नहीं समझ विच आ सकदे, ते मेरे मदीने दे ताजदार दा मोजज़ा किवें समझ विच आ सकदा है। अल्लाह अकबर। आओ गुफ्तगू खत्म करिए। राती में एक हदीस पाक पढ़िए, जदों दी रात दी हदीस पाक पढ़िए ना, मैनू ते अगे ही यकीन सी, अगे ही कामल अल्लाह दी कसम मिंबर ते बैठा भी आपा बख्शे होए। राती हदीस पढ़िए ते और ही यकीन हो गया। ये तुहानू यकीन होवे ते सुना देने, नहीं तो आप फिर जुमा पढ़ने। सुभान अल्लाह फरमाओ खबला। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कल क़यामत वाले दिन जदों सूरज सवा नेज़े ते होएगा, जमीन तांबे दी होएगी, मां पुत्र दी नहीं बनेगी, पुत्र मां दा नहीं बनेगा, कोई किसी दा पुरसाने हाल नहीं होगा। मेरे नबी ने फरमाया जदों नेक लोग, जेड़े नेक लोग होंगे क़यामत वाले दिन, वो गुनाहगारां दियां सिफारिशां करनगे। जेड़े गुनाहगार होंगे ना, उन्हां दी सिफारिश करनगे नेक लोग। ये मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी हदीसे मुबारक है, किसी मौलवी दा फरमान नहीं, किसी मुफ्ती दा फतवा नहीं, मदीने दे ताजदार दा फरमान है। अगर माँ बाप नेक है, उन्हां दी औलाद गुनाहगार है, ते माँ बाप अपनी औलाद गुनाहगार दी कल क़यामत वाले दिन सिफारिश करके उन्हां नूं भी जन्नत विच ले जाएगा। जेड़े भी नेकोकार होंगे और गुनाहगार उन्हां नाल मुहब्बत करने वाले होंगे, प्यार करने वाले होंगे, इश्क करने वाले होंगे,
कल क़यामत वाले दिन वो नेकोकार अपने मुहब्बत करने वाले गुनाहगारां दी सिफारिश करके जन्नत विच ले जाणगे। इत्थों तक मेरे नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि जदों नेकोकार नूं हुक्म होवेगा कि तुसीं जन्नत विच जाओ ते नेकोकार अल्लाह दी बारगाह च अर्ज करनगे, या अल्लाह मेरे नाल मुहब्बत करने वाला, मेरे नाल प्यार करने वाला गुनाहगार वो जहन्नम विच चला गया है, तो या अल्लाह मैं उन्होंने छड़ के कला जन्नत विच नहीं जाना। मेरा रब फरमाएगा तुसी जहन्नम के कंधे ते चले जाओ, जिंदे जिंदे नाल तुसी प्यार करदे हो उन्हां उन्हां नूं जहन्नम विचों कढ के जन्नत विच अपने नाल ले जाओ। जदों अल्लाह ये फरमाएगा सुनिया अपने मुकद्दर ते नाज कर, अपनी किस्मत ते नाज कर। अगर मेरा माँ बाप कल क़यामत वाले दिन मेरी सिफारिश फरमा सकता है, मेरा उस्ताद मेरी सिफारिश फरमा सकता है, मेरा मुर्शद मेरी सिफारिश फरमा सकता है, तो सुनियो अपनी किस्मत ते नाज करो। असी अपने माँ बाप नाल भी मुहब्बत करने वाले, अल्लाह के वलियां नाल भी मुहब्बत करने वाले, माँ बाप नाल साडा प्यार है, बाबे फरीद नाल साडा प्यार है, दाता अली हजवेरी नाल साडा प्यार है, पीर मेर अली शाह नाल साडा प्यार है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी नाल साडा प्यार है, हुजूर गौसे पाक नाल साडा प्यार है, अल्लाहु अकबर सारे सहाबा नाल साडा प्यार है, अहले बैत नाल साडा प्यार है। साडी सिफारिश ते क़यामत वाले दिन साडा माँ बाप कर देगा, साडा उस्ताद कर देगा, साडे मुर्शद कर देंगे, साडे वली कर देंगे, अल्लाहु अकबर सहाबा कर देंगे, अहले बैत कर देंगे। मोहब्बत का जुमला आ गया है, अपनी झोलियां च पा के अपनी किस्मत के नाज करे जे। अगर कल क़यामत वाले दिन साडे माँ बाप, साडे उस्ताद, साडे मुर्शद वलियां तो कम भारा भी हो गया ते पीछे ज़हरा दा बाबा ज मौजूद है। अगर इन्हां तो कम भारा भी हो गया तो पीछे नबियां दा ताजदार जो मौजूद है। साडी सिफारिश तो पक्की है, साडी बख्शिश पक्की है। बहरहाल इत्थे भी शर्त है कि ए अपने दिल वाली कोठड़ी दे विच मुहब्बत इन्हां दी पा। पता की गल है, मनना इहदे विच ही अपना फायदा है। मन जाइए इहदे विच तुहाडा भला है, इहदे विच ही मेरा भला है, इहदे विच ही सारा भला है। जदों अपना आपा आदे उत्ते कोई शै आवन ही नहीं देनी, आप तो क़यामत वाले आख देना या अल्लाह असीं बाबे फरीद दे भी नारे लाते रहे, असीं दाता दाता भी करते रहे। बोलो तो सही, असीं दाता दाता भी करते। आ दाता दाता करन दे विच भी कईयां नूं तकलीफ हुंदी। नहीं, वो दाता तो अल्लाह की ज़ात है, दाता अल्लाह की ज़ात है। दाता कहने से शिरक हो जाता है। एक तो पाकिस्तान दे विच शिरक भी एडा सस्ता ना, एडा लून नहीं सस्ता जिन्ना शिरक सस्ता है। माड़ी जी कोई गल हो जाए तो शिरक दा फतवा, शिरक तो खड़ोना ही नहीं, एडा बड़ा फतवा। नहीं जी, दाता अल्लाह ही है। दाता दे अल्लाह ताला दे 99 सिफाती नाम ने जेड़े मशहूर ने। 99 नामां दा मुताला करके वेख लो, 99 नामां दे विचों किधरे दाता नहीं आएगा। बोलो तो सही, किधरे दाता नहीं आएगा। दाता है ही नहीं, अल्लाह दा सिफाती नाम भी नहीं है दाता। ते इन्हां नूं पता नहीं कित्थों पीड़ पै जाती है। हाँ, मौला अल्लाह दा नाम है सिफाती कि नहीं? बोलता बहु मौला है सिफाती नाम कि नहीं अल्लाह का है? ते जे अपने मौलवी दे नाल मौला ना ला लैन फिर जायज़ है। जे असी अपने अली बिन उस्मान बिन अली हजबेरी नूं दाता कह लीए तो शिरक हो जाता है। पता नहीं कित्थों इवें दा मन घड़त दीन लियांदी फिरदे ने। अल्लाह ताला इहो जे खुश्क दीन मुल्लां तो सानू दूर रखे। आमीन बिजाहि नबी अमीन। सुनता दा फरमा।